नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। आप समस्त को पुणी एक नूतन वीडियो स्वागत। आज आलोचना करवा तत्वपंचर मल्टीपल लेसन प्लान। तेणु प्रत्येक दिन भाई आज मध्य प्रथम आलोचना करवा आज अनुचिंता पर जा मल्टीपल लेसन प्लान। तेणु चैनल जो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर, कारण प्रत्येक दिन शिक्षा शिक्षक छात्र विभिन्न समस्या सहित लेसन प्लान आप पहुँचे। तो तुरंत जाना आज अनुचिंता भूल पथर जिते दूरटा चलिले लक्ष्य किपरि पहुँचवा। जो मैंने कहती ए मोर दोष, मोर कौन सी दोष ना। ये आज चिंता। एवं चलन जाना आपण 7/7/2026 मंगलवार तत्वपंच मल्टीपल लेसन प्लान। तो प्रत्येक दिन भाई हेडलाइन आपंकर जोटा कि पीरियड समय श्रेणी विषय प्रसंग एलो कोड शिक्षण फलाफल टेलेम अदिति बोध अभ्यास प्रयोग और प्रसार। तो प्रथम पीरियड 10:15-11 चतुर्थ पंचम श्रेणी चतुर्थ श्रेणी रही भाषा महक स्वाधीन देशर सन्तान एवं पंचम श्रेणी रही गणित मेला भग्न संख्या। चतुर्थ श्रेणी येलो कोड OD416 पंचम येलो कोड M506 चतुर्थ श्रेणी रही अभ्यास कार्य करेंगे। पंचम समान आहार विशिष्ट भग्न संख्या को तुलना करेंगे और भग्न संख्यार जो खंड गुड़िक टेलिम ने। आप अदिति रही चतुर्थ श्रेणी तुम जन्मभूमि नाम कौन लिखे। पंचम श्रेणी रही समान हर थी दुईट भग्न संख्या लिख। बोधर रही अभ्यास प्रश्न आलोचना करेंगे एवं पंचम रही चित्र माध्यम समूह विशिष्ट भग्न संख्या मध्य बड़ स्थान चिन्ह करवा। चतुर्थ श्रेणी अभ्यास रही ठीक उत्तर बाछी शून्यस्थान पूरण करें। पंचम रही पृष्ठा 23 कार्य करेंगे। प्रयोग में चतुर्थ रही पद्यर अंश को सजाड़ी लिखे और पंचम रही बड़ स्थान असंख्य चिन्ह करें। 1/4 2/4 3/5 8/5 ये किसी टेबुल नहीं पिला बुझे। से भाई प्रयोग चतुर्थ श्रेणी रही पद्यर अंश को सजाड़ी लिखे और पंचम बड़ स्थान संख्या चिन्हे ये किसी नहीं कि आपंकर करेंगे। प्रसार से भाव सेमती 7/12/7 किए सान किए बड़ हम आप किसी प्रश्न नहीं करेंगे। द्वितीय पीरियड से भाई आसूँ 11 चतुर्थ पंचम श्रेणी चतुर्थ श्रेणी रही आप गणित मेला जोटा कि आम चारिपाखर आकृति। पंचम भाषा महक गच कहानी। चतुर्थ श्रेणी येलो कोड M404 पंचम रही OD510। चतुर्थ श्रेणी रही वृत्तर व्यास और व्यासार्ध संपर्क धारणा पाइबे। प्रतियोगिता अंशग्रहण करेंगे। मानचित्र जोटा कि आप टेल नुहे। चतुर्थ श्रेणी रही खातार वृत्त अंकन करेंगे। पंचम रही पाठागार जा वृक्ष संपर्क तथ्य संग्रह करेंगे। चतुर्थ श्रेणी रही चित्र में वृत्तर व्यासार्ध व्यास चिन्ह। पंचम श्रेणी गचर उपकार संपर्क कहे। चतुर्थ श्रेणी से रही बड़ स्थान व्यासार्ध व्यास को चिन्ह। पंचम रही सहपाठियों सह तर्क प्रतियोगिता करेंगे। चतुर्थ श्रेणी रही पृष्ठा दोषर प्रहेलिका बुझी आकृति चिन्ह और पंचम रही प्रतियोगिता संपर्कित आलोचना करेंगे। चतुर्थ श्रेणी रही आपंकर प्रसार में 5 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त अंकन करेंगे और पंचम रही वृक्षारोपण पर एक रचना लिखिए। तापर आप तृतीय पीरियड जोटा कि आपंकर रोचे 11:40 ରୁ 12:20। चतुर्थ श्रेणी रही पल्लवी लैंड मडी और पंचम रही जोटा कि पल्लवीर ई विथ स्कूटर। चतुर्थ श्रेणी रही येलो कोड EN404 पंचम येलो कोड EN502। चतुर्थ श्रेणी रही रीडिंग। पंचम श्रेणी रीडिंग और उभय क्लास में पिक्चर आप नहीं पिला बुझीपर। आइडेंटिफाई द पेट एनिमल्स। चतुर्थ श्रेणी पंचम मैच पिक्चर्स विथ गेम नेम एंड आई विल रीड इट्स सांता विथ प्रॉपर डिस्टेंस पाल। चतुर्थ पंचम आई विल रीड पैराग्राफ इन पेज अप। देन अभ्यास आपंकर चतुर्थ श्रेणी रही स्टूडेंट्स विल रीड आफ्टर मी एंड स्टूडेंट्स विल रीड आफ्टर मी। देन रीड द पैराग्राफ इंडिविजुअली एंड रीड द पैराग्राफ इंडिविजुअली। देन शेष प्रसार रही रीड द स्टडीज एट योर होम घर पढ़ाई कहुच्छे। से भाई भाव आपंकर चतुर्थ पीरियड 12:40 ରୁ 1:15 चतुर्थ पंचम चतुर्थ श्रेणी रही इंद्रधनु कल्पवृक्षर परिकल्पना। पंचम नवरस समय और ऋतुर रंग। शिक्षण फलाफल रही चतुर्थ श्रेणी विभिन्न प्रकार आकृति आवृत्ति थी गछ आंकिबे। पंचम रही विभिन्न ऋतु और दिन विभिन्न समय
ଆକାଶର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥିରେ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଆକାର ରଙ୍ଗ ଥିବା ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନାଇବେ। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ଆକାରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବେ। ଏ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେ ଭଳିଆ ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସରେ ନିଜ ମନରୁ 2ଟି ଗଛ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରୟୋଗରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ରହିଛି ଗଛରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ପୃଷ୍ଠା 19ରେ ଥିବା ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରସାର ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତୁମ ବାଟରେ ଥିବା ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚିତ୍ର କର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ଟି 2ଟାରୁ 2:40 ଏ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ବେଳା ମୋଟି ଗନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରିଡ଼ିଂ ଥର କହିଛି ସେଇଟା ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ା ହେଇଛି ସେ ସମାନ କଥା ରହିଛି। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ଟି 2:40ରୁ 3:20 ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୋଗ ଖେଳ ଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ। ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମର ନାମକରଣ ଶିଖାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ୟାୟାମକୁ 10 ଥର ଲେଖା କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ଘରେ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏ ପ୍ରସାର ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ଟି 3:24 ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ଆମ ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ କେ ନଦୀର ନାମ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ E408। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି E505। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ TLM ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ତୁମେ ଦୂରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ କିଭଳି ଭାବେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କଥା ହୁଅ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ପୋଖରୀ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ପୂର୍ବକାଳ ଓ ଆଜିର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆଗରୁ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନର କାରଣ କହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଗାଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବେ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ପୃଷ୍ଠା 20ରେ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ରୋକି ହେବ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମ ଘରେ କେଉଁ ସବୁ ପୋଷା ବା କେଉଁ ସବୁ ଇଏରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ତାର ତାଲିକା କରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ତୁମ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଥିବା ଜଳାଶୟ ପରିଷ୍କାର ରଖ ବୋଲିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।